नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाने आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सका जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्य जत्न निंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर 6 जिले में बन्या स्थिति 4 पंचायत में 2 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा राज्य प्राय 6 जिले में बन्या स्थिति रही है। 6 जिला मध्य भद्रक रही तेज यह दृष्टि रखी बड़ घोषणा कर 4 पंचायत में 2 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कर निष्पत्ति नहीं जिला प्रशासन धामनगर ब्लॉक 4टी पंचायत में 2 दिन बंद रही स्कूल सोहड़ा प्रधानी अर्जुनपुर हसनाबाद में स्कूल छुट्टी घोषणा कर बन्या विपातर चित्र सामना आसी अनेक लोक पानी घेर रही बेले अनेक को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर यार भितर 4 पंचायत में 2 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कर जिला प्रशासन बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर महानदी में जलस्तर वृद्धि तलिया अंचल में बन्या आशंका पानी घेर में मरडा गाँ लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो महानदीर जलस्तर वृद्धि पार लगी बर्तमान हीराकुद जल भंडार 24 गेट दे बन्या जल निष्कासन होल महानदी में प्रति घंटे 2 फुट लेखा जलस्तर वृद्धि पाउथिबा देखा मिली सूचना अनुଯାयी बर्तमान कृषक पंचायत मरडा गाँटी संपूर्ण पानी घेर अच्छी उदंडी नाल 10 फुटर बन्या जल प्रवाहित होइतिबारु जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न पड़ी विशेषकर हरभंगा ब्लॉकर नदीकूलिया अंचल हरभंगा पानीघेरा बुलुरा खंडीधलपुर कुमारी अतलसरा तिरोड़ा आदि 31 गाँ आतंकित अवस्था अच्छा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कटक ओम्पीरु कंदरपुर पर्यंत एलिवेटेड कॉरिडोर खर्च हम 640 कोटी टंका कटक सहर में यातायात समस्या भिड़ को दृष्टि रखी ओम्पी छक ठारू कंदरपुर पर्यंत एक एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण पर निष्पत्ति नहीं सूचना देखते कटक लोकसभा सांसद भर्तृहरि महादेव सांसद महादेव कहते यह प्रकल्प संपर्क में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी आलोचना होई एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण पर प्राय 640 कोटी टंका खर्च हो बोली सांसद महादेव सूचना देछन्ती। यह प्रकल्प कटक सहर यातायात व्यवस्था को सुगम करने सह ट्राफिक जाम समस्या ह्रास कर सहर अर्थनैतिक विकास में सहायक हो बोली आशा करोची बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एम्स रु पुणी टिकेट दलाल गिरफ अणओडिया रोगी को करुथिले टार्गेट एम्स भुवनेश्वर रु ओपीडी टिकेट दलाली करुथिबा खुर्दा बाणपुर अंचल सुरेश प्रधान को खंडगिरी थाना पुलिस गिरफ कर से पात्रपड़ा एम्स नगर रहा एम्स रे ओपीडी टिकेट दलाली करुथिले विशेषकर अणओडिया दूरदूरांतरू आसुथिबा रोगी और सेमानक संपर्क को भल सेवा जोगाई देवा आलोरे टंका लुटी नेउथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर हरिद्वार मानसा देवी मंदिर रे बड़ घटना दलाचकट रे 6 मृत उत्तराखंड हरिद्वार रे थिबा मानसा देवी मंदिर रे बड़ घटना घटी दलाचकटा घटी 6 जनकर मृत्यु होईछि अनेक आहत होइतिबा खबर मिली आहत को चिकित्सा पई हॉस्पिटल रे भर्ती कराई सकाळ सकाळ दर्शन पई श्रद्धालुक प्रबल भिड़ जमीला एने दलाचकटा परिस्थिति उपजिला घटनास्थल में उद्धार कार्य जारी रही पुलिस और प्रशासन टीम घटनास्थल में पहुंचती गड़वाल डिविजन कमिशनर विनय चक्र पांडे एने सूचना देते घटना मजिस्ट्रेट तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री या सहित मृतक परिवार को 2 लाख टंका और आहत को 50,000 टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा दुर्घटना को दुख प्रकाश कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर उत्तर द्वार भितर गुमुट कबाट पितल छाउनी कुर्मबेड़ार उत्तर द्वार पुराण कबाट स्थान में नुआ कबाट लगे निमंते पदक्षेप नहीं स्वतंत्र धरणर सागवान काठरे नुआ द्वार तैयारी करी लगाजिवो ए कबाट उपर पितल छाउनी कराजिवो श्रीमंदिर प्रशासन टेंडर डाकिवा सह पदक्षेप आरंभ कर सारी 2 मास काम सारे लक्ष्य रही अरुण स्तंभ 4
ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିତ୍ତଳ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଭିତର ଗୁମଟ କବାଟକୁ ନୂଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଏହା ପରେ ପିତ୍ତଳ ଛାଉଣି ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 19,75,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝରର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ କରୁଛି ସଚେତନ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ମୋଦି। ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ 124ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ 10ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ମହାକାଶରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାରତ ହାସଲ କରୁଥିବା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ିଲା ଫସଲ ପରିବାଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶିବା ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ଜମି ଫସଲ। ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ। ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ତଳି ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପରିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କିଲୋକୁ 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ 50ରୁ 70 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କିଛି ପରିବା ଦର କିଲୋ ପିଛା 70ରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ, କାଙ୍କଡ଼, କାକୁଡ଼ି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଜହ୍ନି, କଲରା ପରିବା ଦର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାନ୍ତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ 17 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ। 4 ମାଓବାଦୀ ମୃତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଫଳରେ 17 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 4 ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଏଏସ୍ଏଲ୍ଆର ଇନସାସ୍ 4ଟି ବନ୍ଧୁକ ବହୁ ପରିମାଣର ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଜାରପୁର ଏସିପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିଆର୍ଜି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ବିଜାରପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁମ୍ଭି ଅପରେସନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଏସିଏମ୍ କଡ଼ର ମାଓବାଦୀ ହୁଙ୍ଗା ଲୋକେଶ ଭୀମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତ ମାଓବାଦୀ ହେଲେ ରାହୁଲ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ। ମୃତ ଯୁବକ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁକେଶ ଗୁପ୍ତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁକେଶ ତାଙ୍କ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହ ପୁରୀ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପିଙ୍କ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏଲ୍ ପିଣ୍ଟୁ ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ଜଳକା। ପାଣି ଘେରରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ନଦୀର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 6.50 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 6.72 ମିଟର ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତା ସମେତ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମରଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା, ଚିତ୍ରଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ 8 ପଞ୍ଚାୟତର 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେର ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
পরবর্তী খবর চাষী পঞ্জীকরণ নেই যোগাণ মন্ত্রী বড় বয়ান বড়িব চাষী পঞ্জীকরণ সময়সীমা চাষী পঞ্জীকরণ নেই যোগাণ মন্ত্রী বড় বয়ান বড়িব চাষী পঞ্জীকরণ সময়সীমা চাষী পঞ্জীকরণ লাগি শেষ তারিখ অগস্ট 20 তারিখ পর্যন্ত রয়েছে যদি কিছু অভিযোগ আসে তেবে সময়সীমা বৃদ্ধি করবে সরকার অন্ডরটেকিং দেই চাষী করবে পঞ্জীকরণ লাগি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে যে চাষী মানকর রেকর্ড বাপা জেজেবাবুଙ୍କ নামରେ ଥିବ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି পরবর্তী খবর কূল লঙ্ঘিলা বৈতরণী নদী আখণ্ডলমণি 20 নম্বর জাতীয় রাজপথ বোড়কোঠারে 2 ফুট উচ্চরে বন্যা পানি প্রবাহিত বৈতরণী উপরমুন্ডরে লগাণ বর্ষা যোগু গত শনিবার ভদ্রক আখপদা আনিকটরে বন্যা পানি দ্রুতগতিরে বৃদ্ধি পাইবা পরে রবিবার ক্রমশ হ্রাস পাইଥିଲା ହେଲେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଥିଲା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାରୁ କୁଆଖିଆ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି 20 নম্বର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୋଡ଼କୋଠାରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦୀର୍ଘ 1 କିମି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏପରିକି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରଡ଼ି ଓଲଗ ସୁନ୍ଦରପୁର ନାନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଫଳରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି পরবর্তী খবর আজি 4 ঘণ্টা পাই শ্রীজীউঙ্ক সর্বসাধারণ দর্শন বন্ধ রহব পুরী শ্রীমন্দিরে আজি শ্রীজীউঙ্ক খসড়া লাগি নীতি যোগু 4 ঘণ্টা পাই সর্বসাধারণ দর্শন বন্ধ রহব এথিপাই দ্বিতীয় ভোগ মণ্ডপ ভোগ শেষ হওয়া পরে শ্রদ্ধালুঙ্ক পাই দর্শন বন্ধ রহব সন্ধ্যা 6টা ঠারু রাতি 10টা পর্যন্ত বন্ধ রহব দর্শন বলে এনে শ্রীমন্দির প্রশাসন পক্ষରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି পরবর্তী খবর পরিমল কর্মচারীଙ୍କୁ 10 লক্ষ বীমা পরিমল কার্যরে নিয়োজিত প্রমুখ পরিমল কর্মচারীଙ୍କ ପାଇଁ 10 লক্ষ টঙ্কার জীবন বীমা কর্মক্ষেত্রে জীবনহানি ପାଇଁ 30 লক্ষ টঙ্কার সহায়তা রাশি প্রদান প্রমুখ পরিমল কর্মীଙ୍କୁ মোবাইল ফোন প্রদান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাରେ বাসগৃহ এবং পরিমল কার্যক্রমକୁ আহুরি ব্যাপক କରିବା ପାଇଁ অগস্ট 15 ରୁ 30 তারিখ পর্যন্ত 15 দিনিয়া রাজ্যব্যাপী আইসিসি কার্যক্রম করা ଯିବ ବୋଲି ঘোষণা କରିଛନ୍ତି মুখ্যমন্ত্রী ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି পরবর্তী খবর ড্র হেলা মঞ্চেস্টর টেস্ট সমান বঞ্চাইলা ভারতীয় ব্যাটসম্যানଙ୍କ জবরদস্ত লড়াই প্রথম ইনিংসে 669 রান করিয়া পরে ইংল্যান্ড ভারত সম্মুখে 311 রানর লিড রখিলা যার জবাবে ভারতীয় দল প্রথম ওভারে 2টি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এপরি পরিস্থিতিতে ভারত ইনিংস হারিবা আশঙ্কা দেখাউଥିଲା এরপরে কে রাহুল এবং গিলଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 188 রানর পার্টনরশিপ দল টর্নিং পয়েন্ট হয়েছিল পরবর্তী সময়ে জাডেজা এবং সুন্দর দুহে আক্রমণাত্মক ঢঙ্গরে খেলি প্রদর্শন করে ইংল্যান্ডকু বিজয় হবার রোকিলে এপটে টেস্ট সিরিজে 700 রান সংগ্রহ করে রেকর্ড কলে ভারতীয় অধিনায়ক শুভমন গিল প্রথম এশীয় ব্যাটসম্যান ভাবে ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে 700 রান পূরণ কলে 2006 পাকিস্তানর মোহাম্মদ ইউসুফ 631 রান করে রেকর্ড নিজ রানে রখিলে বলে সূচনা মিছে পরবর্তী খবর ভুবনেশ্বর কর্পোরেটর অমরেশ জেনাଙ୍କୁ নিলম্বিত কলা বিজেডি
ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟର ଅମର ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କର୍ପୋରେଟର ଅମର ଜେନାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା 5 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରେକର୍ଡ ହେବ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଗଲା ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସ। ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ପୁଲିସ ଟିମ୍। ଡିଏସ୍ପି କଳ୍ପନା କହଁର ବଳଙ୍ଗା ଓଆଇସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନରେ ରହୁଛି ଫରକ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପୁଲିସ। ପୁଣି ଥରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେକର୍ଡ ହେବ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଫରକ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିଲା କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିଲା କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ। ହୀରାକୁଦରୁ ଆସୁଛି ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ 3,83,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାନଦୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଖାପାଖି 15,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଠଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4,36,803 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ହେବା ନେଇ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଉପଖଣ୍ଡ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।